A city located in Central Java, Indonesia. A city with a variety of culture and local wisdom of its people. Religion that becomes a point of tolerance for beliefs, and population that becomes a city image. A city composed of various different character reliefs, giving birth to a container that is close to its center. A container full of various elements of life and the diversity of its content. This container is a protector for those inside it. This is the container called the village as a hope and home for its inhabitants. This is the Wangon village in the Banjarnegara district. Wangon village is located in Banjarnegara Regency and close to the city center. The village consists of 7 community units and 14 neighborhood units with a population of about 3,086 people based on population data in 2022. Based on its geographical location, Wangon village is located at the western end of Banjarnegara district, Banjarnegara Regency, with an area of about 119,044 hectares. Wangon village is included in the urban area typology. Yang pertama, bahwa Kelurahan Wangon kalau dilihat dari sejarah memang tidak ada tidak ada data yang cukup kuat, sehingga sampai hari ini secara pribadi saya tidak memiliki dokumen yang kuat terkait dengan sejarah dari Kelurahan Wangon. Namun demikian, perlu kami informasikan bahwa Kelurahan Wangon dulunya adalah sebuah desa, namanya Desa Wangon. Sekitar tahun 2021 atau 2022 itu kemudian ada pemekaran wilayah kota di Kabupaten Banjarnegara. Pemekaran ini kemudian mengatur tentang luasan wilayah kota di Kabupaten Banjarnegara dengan pembentukan kelurahan. Jadi ada beberapa desa yang kemudian beralih status menjadi kelurahan. Itu ada sekitar 9 desa tambahan yang kemudian menjadi kelurahan. Dan Kelurahan Wangon termasuk menjadi salah satu desa yang kemudian berubah status menjadi kelurahan. Kemudian dari sisi pegawai yang ada di Kelurahan Wangon ini, karena perubahan status itu, status dari desa menjadi kelurahan, maka mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Itu adanya bahwa pegawai di lingkungan Kelurahan Wangon ini adalah yang ditunjuk oleh Bupati. Dalam hal ini penempatan pegawai. According to its administrative data, Wangon village is bordered by the following areas. In the north, Wangon village is bordered by Banjarmangu Subdistrict. In the south, Wangon village is bordered by Twelagiri village, Pagedongan. In the east, Wangon village is bordered by Kuta Banjar village, and in the west, Wangon village is bordered by Karangtengah village and Semampir village. The livelihoods of the people in Wangon village are heterogeneous. The majority of the community consists of traders, farmers, livestock breeders, employees, and even members of the military and police. Agriculture serves as a means for the community to produce food and generate income. Sektor pertanian memiliki faktor yang amat sangat strategis dan juga merupakan basis ekonomi rakyat di pedesaan. Sektor pertanian menguasai kehidupan sebagian besar penduduk serta menyerap
lebih dari setengah total tenaga kerja dan bahkan menjadi kartu pengaman pada krisis ekonomi Indonesia. Sektor pertanian juga mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun perekonomian nasional, termasuk perekonomian daerah. Sektor pertanian berfungsi sebagai penyedia bahan pangan untuk ketahanan pangan masyarakat, sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, serta sumber pendapatan masyarakat. Not all of the rice fields scattered in Wangon village are owned by the residents themselves, but also by the local government and managed by the residents. However, the rice field contribute to the local economy. The residents also work as livestock breeders. The type of livestock found here are chicken, cows, goat, and sheep. In addition, the people of Wangon village are also engaged in the economic and industrial sector, particularly in small and medium-sized enterprises. UMKM telah berkontribusi banyak terhadap pertumbuhan perekonomian bangsa. Meskipun perekonomian juga banyak diterpa oleh berbagai tantangan, namun UMKM bisa terus beradaptasi dan bangkit menjadi penyelamat. Sektor UMKM yang terbukti mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang besar juga merupakan solusi untuk mengurangi tingkat pengangguran. Tren positif ini perlu dilestarikan agar terus dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Dengan demikian, UMKM juga berpengaruh besar guna terciptanya fundamental perekonomian nasional yang kuat untuk Indonesia maju. UMKM or Micro, Small and Medium Enterprises is an economic development of the industrial sector that can help improve and manage community resources. This is especially true in the development of small-scale production business in Wangon village. In this regard, the community greatly needs support from the government. The village government serves as the foundation for the well-being and loyalty of the community. The government is the main supporter in realizing the aspiration of the community. Pemerintah desa berperan dalam memfasilitasi masyarakat dan memberikan arahan yang baik kepada masyarakat tentang tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan. Masyarakat berperan dalam menyumbangkan pemikiran, tenaga, hingga harta benda demi keberhasilan pembangunan. Dibentuknya pemerintah desa ini sendiri bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta peningkatan daya saing suatu daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu desa. The health sector also plays an important role in a region. The role of health in improving the quality of a village is to raise awareness among the community about the importance of maintaining good health and adopting regular healthy lifestyles. Kesehatan masyarakat merupakan peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, serta penanganan ekonomi. Membangun masyarakat tentang kesehatan sebagai salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan. Indeed, the health sector contributes to the prosperity of the community. In addition, the infrastructure and facilities in a village are also very important, with good and adequate public facilities. Residents will actively preserve and maintain their existence to keep the village beautiful and serene. This includes upholding the values of religious tolerance and freedom of expression, which should always be safeguarded. Agama akan berpengaruh sebagai motivasi untuk mendorong individu untuk melakukan suatu aktivitas. Karena perbuatan yang dilakukan dengan latar belakang keyakinan terhadap agama
dinilai memiliki unsur kesucian serta ketaatan. Keterkaitan ini akan memberikan pengaruh terhadap diri seseorang untuk berbuat sesuatu. Dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 19 disebutkan bahwa sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang yang diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. The towering and magnificent mosques scattered across the 7 airway of Wangon village indicate that the majority of the residents in Wangon village are followers of Islam. In this village, there are also Islamic boarding schools that serve as place for religious education. The activities of the student or santri start from early morning after dawn prayer until the evening prayer. It is here that the seekers of religious knowledge learn and deepen their understanding of their faith. In addition to the Islamic boarding school, Wangon village also has several formal educational institutions such as kindergartens, elementary school, and other schools located within the village. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat berharga dan bernilai, terutama bagi para generasi muda yang akan menentukan maju atau mundurnya suatu bangsa. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran tentang ilmu pengetahuan dan juga keterampilan. Karena hal tersebut bisa dilakukan di mana saja dan juga kapan saja. Karena pendidikan merupakan jembatan emas dalam upaya mencerdaskan anak bangsa. The grand school buildings and adequate facilities are the hopes of every teacher and student. This is because they can enhance the students' learning spirit and create a more comfortable and innovative environment. With that, all aspects of community life that develop and improve should be balanced with the government participation in ensuring the welfare and prosperity of its citizens. Desa tanpa masyarakat tidak bisa disebut dengan desa. Begitupun masyarakat tanpa desa tidak bisa disebut dengan masyarakat. Suatu desa dapat berdiri dengan berbagai karakter dan tentu sangat sulit untuk menyatukannya. Namun, masyarakat yang aktif dan tatanan kepemerintahan yang bijak dengan saling menjaga keharmonisan di antar keduanya akan melahirkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. We dedicate this village profile video to the community of Wangon Village, Banjarnegara. We are from Group 27 of the Community Service Learning Program (KPM), based on the research from the 48th batch of Al-Quran Science University in 2024. See you again.